হ্যালো গাইস, সালামু আলাইকুম। তো এখন আর ডিউটি শেষ। তো আর रूम जाइम पे डिटी शेट करिए रे। तो ऑलरेडी सन আর यार डिटी शेट करे जाके तो गाड़ी आगे यार गाड़ी तो गाड़ी दिए তো জন ওনারা এবার আর এক সাদিক সাদিক বলতে বন্ধু ওনার বাড়ি ইন্ডিয়ান। তো ভাই আপনি তো यार ওনার গাড়ি যাকে অলরেডি सन रूम जाइम पे আর কি। তো सन ওনারা বেনে মরুভূমি কাতার মা মরুভূমির হন অভাব নাই বুঝছেন না এই सन ini lebih মরুভূমি। तो सन यार पूरा बियान गाड़ी में आसी तो डिटी शेट करे यार रूम जाके এই सन অলরেডি यार भाई देखो इधर देखो ज्यादा बहुत गर्म भाई कतर में बेसी गर्म है बहुत मुश्किल है सन नयन निबल दिन नयन बुझছেন না यार যারা গাড়ি में অলরেডি रूम जाके আর কি। তো এই বলতে সন্তোষ এই সন্তোষ এটা দেখো ये है उधर आगे खत्म ये भी जाना है थोड़ा ये 2 दिन का ये डेली से लगा देना पड़ता है ये तो रूम जाके देखो ना रूम देखो तो ठीक है ये कातारी আর ককলের বাড়ি মেরে জানা আছে তো এই গাড়ির জন্য বহুত বেশি গরম सन এই সাটার কুরিয়ারা ওই যে ক্যামেরা দিকে ইয়া মজা হাতে মজা লেভেল অলরেডি বহুত বেশি গরম। तो यार रूम आगे गई ऑलरेडी लामी जाएंगे आसपास एक जन करिए एक जन करिए लामी जाएंगे ऑलरेडी रूम जाएंगे सन यार रूम आगे ऑलरेडी शेष रूम एतटुकु खालास।